নমস্কার, আমি অরিন্দম ঘোষ। আমি একজন আলিপুরদুয়ারের নৃত্যশিল্পী। এখানে সকল উপস্থিত জনসাধারণকে নমস্কার। আমাদের প্রিয় ডিএ ম্যামকে আমার নমস্কার। আমি মানুষ সিং, কলেজ অনার। এখানে আজকে আমাদের যে ফ্যাশন শোটা অনুষ্ঠিত হলো, আমাদের প্রত্যেকটা জাতিকে নিয়ে আমরা এখানে একটা কালচারাল বেস ট্র্যাডিশনাল ওয়ার্ক আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তো আশা করি সবারই ভালো লেগেছে, আর এখানে পারফরমেন্স করতে পেরে আমরা খুবই ধন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आविष्कार थापा है और मैं कालचिनी का निवासी हूँ। और जो मैं यहाँ पे ड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा कल्चरल ड्रेस है, जिसका हम लोग की ये ड्रेस को मंगल ड्रेस है। थैंक यू वेरी मच। আপনাদের প্রত্যেককে নমস্কার। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা শর্মা, আর আমি গারো টিম থেকে এসেছি। আমার প্রত্যেককে নমস্কার। सबको जय जोहार। मैं आदिवासी गाड़ोपाड़ा से आई हूँ और मेरा नाम सचिता उराम है। मेरा नाम सृष्टि शेरारी है और मैं खड़डंगा से आई हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अनुषा और मैं उत्तर लखावट से आई हूँ। मेरा नाम है अंकिता काली, मैं दक्षिण लखावड़ी से आई हूँ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है विजिता मंगर और मैं कालचिनी से हूँ। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पुष्पा थापा, मैं भटपड़ा बी कालचिनी ब्लॉक से हूँ और मैं गोरखा नेपाली ड्रेस का अभी वर्क किया हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम निकिता थापा है और मैं कालचिनी की निवासी हूँ। धन्यवाद। সবাইকে নমস্কার। আমার নাম কেশব শর্মা। सबको नमस्कार। मेरा नाम संजू राबा है। मैं राजाबाद गोवा से आया हूँ। সবাইকে নমস্কার। আমার নাম কুমকুম বড়গাঁও আর আমি খড়ডাঙ্গা থেকে এসেছি। আর আমাদের দলের নাম হলো রঞ্জালি বড় কৃষ্টি আপা। हेलो, मेरा नाम राधा चिक बड़ाई है। मैं कालचिनी से आई हूँ, गाड़ोपाड़ा से आई हूँ। সবাইকে নমস্কার জানাই। আমি রাজাবাকোয়া থেকে এসেছি। আমার নাম রেবিকা রাবা। আপনাকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। सबैलाई मिजोर। मेरो नाम अमिषा मगर, म राइमाटाङ चिया बगानबाट र यो मैले लगाएको ड्रेस चाहिँ हो मगर ड्रेस। धन्यवाद। वैध गाउँगाउँनी ड्रेसनी परिचय हेनानै जातिनी परिचय हेनानै इंट्रोडक्शन। ধন্যবাদ। এখন মঞ্চে ধন্যবাদ আপনাদের পরিচয় জ্ঞাপন করার জন্য। এখন মঞ্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পরবর্তীতে মেচ ড্যান্স গ্রুপকে প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।